Bonsoir, salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui, je partageais avec vous une recette très simple de noix de Saint-Jacques qu'on peut remplacer avec des crevettes ou avec du blanc de poulet. الرز ديالنا كنكونو غاسلينو مزيان كيف العاده. Donc notre riz doit être bien lavé comme d'habitude. Je vais rajouter du safran. Je vais rajouter aussi un peu de cardamome, quelques graines, 4 ou 5, pas plus. Donc غادي نزيد 4 ولا 5 الحبات لا اكثر ديال الهيل ولا كنقولوا ليه قحقله حتى هويا. غادي نزيد شويه ديال الكوري. Il faut rajouter un peu de curry, sel, poivre, une grande cuillère de beurre وعاشق كبيره ديال الزبده. بالنسبه للماء كل واحد وكيفاش كيطيب الروز ديالو. الا كنتي كطيبيه فوق العافيه غديري القدر ديال الماء اللي غادي يطيب لك الروز ديالك. الا كنتي كديريه في الكويزور الكتريك ديال لوري il faut respecter la recette demandée par le cuiseur de riz. انا غنطيبو في الكويزور دو ري دونك ما كيطلبش مني واحد كونتيتي كبيره ديال الماء. يعني كنديرو في الكويزور دو ري وكنفوت الماء غير بواحد القدر ديال جوج تاع الصباع بحال هكا كنايه من فوق من اللوري ديالي. دونك كنزيدو القدر الكافي. ضروري خصكم تعرفوا القدر اللي خصكم ديروا تاع ديال الماء باش ما يجيكمش الروز معجن بزاف. بقاو غاديين كتزيدوا بشويه بشويه. Pour la cuisson dans le cuiseur de riz, comme je fais, je dépasse à peine de 2 doigts l'eau du riz. En fait, il ne faut pas mettre trop d'eau. Il faut respecter la recette, pas la recette, mais le mode de cuisson du riz demandé par le cuiseur pour éviter que le riz soit pâteux. Là, il faut que les graines, après cuisson, elles se séparent les unes des autres. C'est super important, c'est ce qui va donner cette différence. Concernant les Saint-Jacques, donc on va les assaisonner avec pareil, un peu de sel, de poivre, de curry. بالنسبه للسانجاك غادي ندير لهم شويه ديال الملح شويه ديال البزار وشويه تاع الكوري حتى هما غادي نخلطهم مزيان. Donc je les mélange bien et je vais préparer une assiette avec de la farine. Pour l'assaisonnement des Saint-Jacques, on rajoute un peu de sel, un peu de poivre et un peu de curry et je vais mettre tout ça dans une assiette de farine dans laquelle je rajoute aussi un peu de sel et un peu de poivre. Donc في الفرينه تزيدوا فيها واحد شويه ديال الملح وشويه تاع البزار وغادي تزيدوا تحطوا فيه هذاك السانجاك وتخلطوه مزيان باش ما يبقاش يطلق الماء ديالو. Donc l'étape farine, c'est pour éviter que les Saint-Jacques dégagent de l'eau au moment de la cuisson. Ça c'est super important parce que sinon la recette elle sera pas aussi onctueuse. Donc بالنسبه لهاد المرحله ديال الفرينه ضروري منها خاصكم ضروري ديروها باش ملي ديروه يطيب ما يطلقش لكم الماء وكيتحمر مزيان كيجي فيه واحد اللون زوين. Donc une fois nos Saint-Jacques sont bien badigeonnés de farine, donc les Saint-Jacques ياخذوا هذيك الفرينه مزيان كنديروا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده في المقله باش غادي نديرهم يتقلاو واحد شويه. Donc après ça, donc on passe à l'étape cuisson avec une grande cuillère de beurre qu'on va mettre à fondre dans une casserole et tout de suite après on met les Saint-Jacques pour les faire dorer un tout petit peu. Ça prend à peine 3 minutes de chaque côté. يعني الطياب ديالهم كياخذ الاكثريه 3 ديال الدقائق على كل جهه. ما تخليهمش بزاف يطيبوا باسكو سينو غادي يولي في لا تكستور تاعهم غادي يوليو بحال البلاستيك ملي تاكلهم. يعني 3 دقائق من هوك و3 دقائق من هوك الى كثرتي الطياب ديالهم. De ma poêle, j'avais profité auparavant de garder le jus de décongélation de Saint-Jacques avec lequel je vais déclasser ma poêle et dans lequel je vais rajouter des échalotes. Donc الماء ديال décongélation خليته باش بردتيه المقله وباش طيبت فيه les échalotes اللي كنت قطعت واللي غادي نزيد عليهم لا كريم. Donc une fois mes échalotes ils ont bien doré dans mon mélange beurre et eau de décongélation, je rajoute ma crème, je laisse épaissir ma crème pour rajouter par la suite mes Saint-Jacques. Donc dans la crème كنزيد فيها pareil je rajoute du curry, du safran, du sel et du poivre. Donc في la crème ديال كيزت فيها الزعفران اللي بقى شويه تاع الكوري شويه تاع الملح وشويه ديال الابزار باش نعاود نطلع هذاك لو غو بحال اللي كاين في الروز. اون فوا لا كريم ديالي اختارت واحد شويه غادي نستفق منها هذوك لي سانجاك اللي كنا طيبنا وكنا درناهم دو كوتي.
Donc une fois ma crème a épaissi, je vais rajouter donc les Saint-Jacques que je vais laisser mijoter un peu dedans encore pour qu'elle soit bien imprégnée et que les goûts se mélangent bien comme il faut. Et pour la dernière étape, on rajoute un peu de coriandre ou un peu de ciboulette. On laisse mijoter un tout petit peu. Donc المرحلة الأخيرة هي أنك تزيد شوية قوز برمعدنوس ولا شوية تاع السيبولات. الرز ديالنا وجد. Notre riz est prêt, il est parfaitement bien réalisé comme je l'aime. Donc les graines elles sont bien séparées les unes des autres. Donc الحبات ديالهم مفرقين كيف ما كنبغيهم. ما بقى ليا غير نحط لهم يتعشاو ان شاء الله بحول الله. كنتمنى لكم الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي، وتكون هذه الوصفه عجباتكم. كيف ما قلت لكم ما تنساوش بان لي سان جاك vous pouvez le remplacer، يعني تقدروا تبدلوهم اما بلي كروفيت واما بالدجاج. concernant le remplacement des Saint-Jacques vous pouvez toujours le remplacer par ou du blanc de poulet ou des crevettes.